tonight we're going to talk about the real fear of God. Y esta noche vamos a hablar acerca del verdadero temor a Dios. And we want to go to 1 Peter Y vamos a ir a Primera de Pedro, 1. Primera de Pedro 1, Chapter, verse 17 through 19. versículo del 17 al 19. And tonight I have a lot of verses, but we're only going to concentrate in 3. Tenemos muchos versículos esta noche, pero nos vamos a concentrar en 3 de ellos. And one of them is Y uno de really going to ellos shock you. realmente te va a Especially dejar en for shock. those that say that grace alone is all we need, or we're saved by grace alone. Especialmente para aquellos que piensan que solo por gracia, God is going to give us something Dios today to nos defend va a dar that algo point. esta noche para Praise defender God. eso. Primera de Pedro, Yeah, 1 Peter 1, Primera de Pedro 1, 17 through 19. del 17 al 19. And it says here, everyone there? Say amen. Amen. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defeat. You know it. Oh, I'm sorry. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. What this word is telling us here Lo que esta palabra nos está diciendo aquí is that if you have accepted Jesus Christ in your life, es que si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, because remember Apostle Nevi said last week that he was talking about Christians. porque recuerda que Apóstol Nevi estaba hablando la semana pasada de And this cristianos, verse is talking about y Christians. este versículo está hablando acerca And de it's cristianos, telling us y nos dice that if we are Christians, que si somos cristianos, and while we are here on earth, mientras estamos aquí en la tierra, what is it that we have to do? ¿qué es lo que tenemos que hacer? We need to live Tenemos in que vivir fear. en temor. What kind of fear? ¿Qué tipo de temor? Think about it. We're going to talk about it in a little Piense, bit. vamos a hablar de eso en un ratito. The moment En el momento you or I en que usted y yo decide not to live in the fear of God, decidimos no vivir en el temor de Dios, you know what happens? ¿usted sabe qué sucede? Our path is deviated. It's changed. Nuestro camino se desvía, se And we go cambia. the wrong route. Y entonces or nos the vamos wrong por route. la ruta incorrecta. So we need to make sure that while we are here, we walk in the fear of God Entonces necesitamos asegurarnos que mientras estamos aquí caminamos en el temor de Dios, so that we can be walking para que podamos caminar and doing what God wants us to y do. hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Going the places that God wants us to do. Ir a los lugares I'm donde sorry. Dios quiere que vayamos. You never want to be out of place. Usted nunca puede estar fuera de In a lugar. place where God doesn't want you to be. No puede estar en el lugar donde Dios no quiere que usted esté. But there's something that we have learned in religion and in tradition. Pero hay algunas cosas que hemos aprendido en la religión y tradición. And I remember I was told Y yo recuerdo que a mí se me dijo that the fear of God que el temor a Dios meant significaba that I needed to be reverent, que yo tenía que ser that reverente, I needed to respect que God. yo tenía que respetar a Dios. And that's not wrong. Y eso no está mal, That's correct. es correcto. When you look up the definition, Cuando tú ves la definición, that is the definition eso es parte del significado of fear. del temor. But I looked up the word fear in Hebrew. Pero cuando fui a buscar el significado de la palabra temor en hebreo, The meaning, el significado it was 1/4 correct estaba correcto solamente un cuarto de lo que habían of what you dicho, and I have been taught. de lo que tú y yo se nos ha And I enseñado. think what the word explains here Y yo creo que lo que la palabra is explica more aquí the type of fear that we had from our parents when they were going to beat us up es más el temor que le tenemos a nuestros padres cuando nos van a golpear than what we've been trained to believe. que lo que nosotros hemos sido entrenados para creer. It means reverence, respect, Significa reverencia y respeto, but it also says something frightening. pero también dice algo que me aterroriza.
when you did something wrong, were you frightened to get home? Cuando tú hiciste algo mal, te aterrorizaba llegar a casa, ¿verdad? And sometimes I did it even though I knew I was going to get beaten up. Y algunas veces igual iba, aunque sabía que me Some iban a people are golpear. laughing. I guess they did the same thing. Yo lo hacía sabiendo que si lo hacía me iban a golpear después. But you know what? Pero usted sabe algo. Whatever I did was worth it. Cualquier cosa que había hecho, bueno, pues ya lo había But in the hecho. Valió la pena. Pero en el caso del Señor, esto no aplica para eso. So, so this does not apply that way. What the word, the fear in Hebrew is Fíjate, el temor en the hebreo word gyra. es la palabra And Yaira. gyra means En Yaira quiere something decir frightening, algo que te aterroriza, infuse fear, que te influencia temor, something fearsome. algo Wow. que te aterroriza. And that's a lot. Y eso es bastante, Much more más than what we've been thinking. que lo que nosotros hemos estado And I think pensando. because we've been training correctly, Y yo creo que porque fuimos entrenados incorrectamente, that is the reason why esa es la razón people have lost the fear of por God. lo que la gente ha perdido el temor a Dios. And it's a shame that the people that have lost the fear of Y God es una vergüenza que los que han perdido el temor a Dios is the people in the church. son la gente en la misma iglesia. I'm not talking about the No outsiders. estoy hablando acerca de la I'm gente que talking está about fuera de the la people iglesia. in the church. Estoy hablando de la gente dentro de la The iglesia. fear has been lost. El temor se ha perdido. And I told you that God showed me many things this week. Y yo te dije que Dios me había mostrado muchas cosas esta semana. And I want to go back on something. You know, when you fear, Y cuando usted when teme, you respect someone, cuando usted respeta a or when you alguien, reverence someone, o cuando usted tiene reverencia you a alguien, necessarily don't fear them. usted no necesariamente les teme. Because there's a lot of people that I respect, Porque hay mucha gente que yo respeto, but I don't fear them. pero que no les tengo temor. And God wants us to fear Him. Y Dios quiere que nosotros le temamos. So, you know why I know that in the church the fear of God has been lost? ¿Y usted sabe por qué yo sé que el temor a Dios así se ha perdido en la iglesia? You know, this church should be full. Esta iglesia puede estar repleta. Since Pam and I started here, Desde que Pam y right? yo comenzamos aquí, Denise and a few others, y Denise other y otros Denise, más, how many people have we ministered to? ¿cuánta gente se ha ministrado? This church, I mean, we shouldn't even fit here. Ni siquiera deberíamos de entrar en este lugar. But you know what has happened? Pero usted sabe lo que ha sucedido. The people have lost the fear of Que God, la gente ha perdido el temor a Dios. and they came in one way, Y ellos vinieron de una manera and they left even worse y se fueron aún peor. because they did not want to fear God, Porque no querían because temerle a they did Dios. not want to be Porque corrected. no querían ser corregidos. And that happens a lot in the church. Y eso sucede mucho en la iglesia. People want you to say, oh, it's okay. La gente quiere que tú le digas, oh, todo está bien. You're under the grace. Que no Don't worry about solamente it. la gracia. Yes, we're in the grace. Sí, estamos en But there are gracia. consequences Pero hay when you don't consecuencias obey cuando and tú no listen to obedeces the word of ni God. escuchas la palabra de Dios. So we see many people that come in, Entonces vemos muchos que llegan, but they leave worse. pero se van aún peor de como llegaron. Fear of God El temor a Dios is that my relationship with Him es que mi relación is so con Él intimate, es tan íntima, so deep, tan profunda, that I am going to be afraid que yo voy a tener miedo, to defraud temor, Him. ¿de what? To defraud Him. De defraudarlo a De Él. engañarlo. You know that one time my son wanted to wear an earring, Una vez mi hijo quería ponerse un arete and his dad talked to him. y su papá habló con él And just recently, he was telling us y recientemente él nos estaba that diciendo the reason why he never wore que la razón por la que él nunca that se earring puso ese arete is because he respected his father, es porque él respetó a su and he padre did not want to make him feel bad. y no lo quería hacer He sentir did not mal, want to make him upset. no lo quería poner enojado. So the reason why he didn't do that Entonces la razón por la que él no is lo because he didn't hizo want to upset his es father. porque no quería We ponerlo need a to su be papá the same enojado. way. Y nosotros tenemos We que ser need to igual. be able to establish that
relationship so deep and tenemos que profound poder establecer esa relación tan profunda that we don't want to defraud our Father, que no queremos defraudar a that we nuestro want to Padre, make Him happy que all the lo time. queremos siempre hacer feliz a nuestro But a Padre. lot of time it's all about us. Pero muchas veces se trata solamente de It's what makes nosotros. me happy, Es lo que a mí me hace feliz. what I like, Es lo que yo quiero. and that's not what Y God no es wants. así con Dios. But there's a reason why this is happening in the church. Pero hay una razón por la cual está pasando esto en la iglesia. And Apostle Nevi hinted on it last week. Y Apóstol Nevi lo tocó la semana pasada. And I like to look up meanings of everything. Y a mí me gusta mucho buscar el significado de las I'm cosas. constantly, okay, what does this word mean? And what does it mean in this Y me pongo a ver ¿y qué other way? significa esto? ¿Y qué significa esto de esta otra manera? And I went up and looked the meaning of magic. Y me fui a buscarle el significado de We've magia. talked a lot about it here. Hablamos mucho de magia aquí. But you know, this time when I saw the meaning of Pero magic, esta vez cuando fui a buscar el significado de magia, it really impacted me. me impactó. Even though we dealt with this so much. A pesar de que hemos tratado con esto Because I'm tanto. going to describe to you what it says, Y le quiero describir lo que dice. word by word. Palabra por palabra. It says, the concept of magic is used both, el concepto de magia, El concepto de magia se usa to name hidden science with pretension of reality, para mostrar cosas que están ocultas como que si fueran cosas reales, científicas, using tricks. usando trucos. Tricks? ¿Trucos? Who does that sound like? ¿Qué es lo que significa? Using tricks, ¿Cómo suena eso? ¿A qué nos suena eso, familiar? deceiving ¿Engañando? the viewer with incredible situations and out of logic. Engañando, usando trucos y engañando a los que están viendo con So- cosas que no tienen lógica. There's tricks, Entonces, hay trucos, there's deception. hay engaños. Who does that sound like? ¿A qué se suena eso? The enemy, right? Al It sounds like enemigo. Satan. Y suena So- como Satanás. The reason why many people have put aside Entonces, la razón por la que mucha gente ha puesto a un the lado fear of God, el temor a Dios and the reason why they're not fearing Him, y la razón por la que no le temen is a because Dios something else has trapped them. es porque algo más les ha atrapado. And a lot of the people Y muchas de las personas have allowed the magic han permitido que la to magia start consuming them. comience a consumir sus vidas. Because the other meaning that is in there, Porque el otro significado it que está says allí magic captivates es que you dice que la magia te cautiva and enchants you. y también te hace un encantamiento. So you see, we see many people that have lost the fear of God Entonces vemos muchos que han perdido el temor a Dios, that are walking in enchantment, que están caminando en that are encantamiento, walking believing all the tricks of the que world, están caminando creyendo todos los that are trucos del being mundo, deceived que están siendo by the engañados things that are happening out there. por las cosas que están pasando allá And afuera. because they're enchanted, Y porque están engañados, they say, you know what? Oh, it's En- okay. tú dices, oh, sí, está You can bien. go to a party. Tú puedes ir a una fiesta, You can have one beer. That's puedes, nothing. puedes tomarte una cerveza, eso no But es what nada. happens with that one beer? Pero ¿qué pasa con esa cerveza? It becomes two, Se convierte It en becomes 2, three. se convierte en 3. and that's how the enemy deceives Y us. así es como el enemigo nos Letting you engaña. think that the things of the world are okay Te hace pensar que las cosas del mundo están when they're bien really not. cuando realmente no lo están. So, at 1 Samuel, you don't have to go there. I'll read it to you En if you Primera want to de write it Samuel, down. y no 1 tienes Samuel que ir ahí. 15:23. 15:23. It says, "For rebellion is the sin of witchcraft, Porque la rebelión es como brujería and stubbornness is the iniquity and y idolatry. la terquedad es como la iniquidad y la idolatría. Because you have rejected the word of the Lord, Porque has rechazado la palabra de Dios, I have also rejected you from being king." también yo te he rechazado de ser rey. So you see, Entonces, si ves, when you allow this enchantment, cuando tú permites que este encantamiento, when you allow the enemy to captivate you, cuando permites que el enemigo te encante, the Lord is going to reject you. el Señor entonces te va a rechazar. Because he rejects everything that is sin. Porque Él rechaza todo lo He que es rejects pecado. everything that is not from the Él word. rechaza that is todo lo not que from no him. es está con la palabra, lo que no es de Dios. And I'm going to show you an example of this week Y le voy a mostrar un ejemplo esta semana of how within the church de cómo dentro de la iglesia the fear of God has been lost. se ha ido el temor a Dios. And what caught me, and thank God that I was lying down, Y gracias a Dios que yo estaba acostada, because if not, I would have fallen back. si no me hubiera caído para atrás. But I saw on Facebook Pero yo vi en Facebook this
it was like a conference or a boot camp. Era como un bootcamp, como un tiempo de And una you know me, conferencia. well, the people that know me from before, I always like to be reading and learning and searching. Y para and, los que me doing this. conocen saben que me gusta a mí estar investigando y leyendo y buscando. I said, this sounds good. Y yo dije, bueno, suena bien. It's Kingdom Ministries, Es Ministerios de so Reino, it's Christian. así que es So cristiano. I'm going to look at it. Entonces voy a buscarlo, voy a verlo. And I opened it up. Lo abrí, I subscribed and I said, I'll start taking these me boot camps. suscribí y bueno, dije, voy a tratar de ver estos entrenamientos. And to my surprise, Y para mi sorpresa, I saw many of the leaders that, let me put it this way, that we've heard, vi muchos de los líderes que nosotros hemos escuchado, leaders that we followed, líderes que hemos seguido, that were part of that. y eran parte de este And entrenamiento. I'm like, wow, good. I'm Y going to yo dije, learn a lot. wow, qué bueno, voy a aprender I was bastante. so happy and so excited. Estoy tan contenta de que voy a aprender. And I put on my first boot camp. Y me puse a ver mi primer bootcamp, mi primer entrenamiento. And to my surprise, Y para mi sorpresa, the first thing that she said lo primero que ella dijo, is she said, she used an example of church leaders ella usó un ejemplo de líderes de iglesias who have become powerful que se han convertido en líderes and have poderosos become kingdom celebrity. y que se han convertido en celebridades del reino. And she started speaking about this. Y ella comenzó a hablar acerca de esto And she started saying y empezó a decir that she was going to teach everyone que ella iba a enseñarles and a the people that todos were going to be part of this y a boot la camp gente que iba a ser parte de este entrenamiento that we were going to learn que íbamos a aprender how to make money with the ministry. cómo hacer dinero con el ministerio. Big money. was Mucho her dinero. words. Esas fueron las palabras que ella usó. Then she says, Y luego ella dijo, because I was talking to this pastor, porque yo estaba hablando con or este I'm sorry, pastor. this leader, Dijo, bueno, estoy hablando con este líder and this leader teaches pastors. y este líder le enseña a pastores. And I asked the pastor, how much do you charge? Y yo le pregunté al pastor, ¿pero cuánto cobras por eso? And he said, well, I charge this amount. Y él dijo, bueno, yo cobro tanto. And she said, you're giving the farm away. Y ella le dijo, tú estás entregando las cosas muy You need to gratis. double that amount. Tienes que duplicar lo que estás That's cobrando. how you're going to make the money. Así es como vas a hacer el dinero. I tell you, I thank God that I was in bed. Le doy gracias a Dios que estaba Because if I acostada. wouldn't have seen it, Porque si no lo hubiera visto, I would have not believed no it. lo hubiera creído. And there's other things. I told Vincent, I have to write these things down Y yo le decía a mi esposo, yo tengo que escribir todas estas cosas. because this was really incredible. Porque esto era increíble. She's saying making money Ella dijo, hacer dinero is going to increase your quality of life. va a incrementar tu calidad de vida. I was like, oh my Lord. Y yo decía, Where oh am mi I? Dios, ¿dónde me metí? And he says, you have to become the queen and the king Él dijo, te tienes que convertir en el rey y la of your reina niche. de tu reino. So if you're preaching, Así que si tú estás you have predicando, to be the queen or king tú of tienes that que ser niche. el rey o la reina de If esa you're writing iglesia. books, Sorry. if you're writing books, Si estás escribiendo libros, you have to be you have to do the best sellers. tienes que hacer los más vendidos. If you're doing conferences, Si estás haciendo conferencias, you need to stand out tú tienes que sobresalir. because you're going to make big money. Porque entonces vas a hacer mucho dinero. I was like, I had to listen to it Yo tuve que escucharlo so that I could talk to you about para this. poder hablarles a ustedes de esto. Now, Ahora, this is why esto I es say por lo que yo that digo the church has lost the fear que of la God. iglesia ha perdido el temor a Dios. You have pastors Usted tiene that will pastores stand in this altar que se paran en este altar and after an impartation like the Holy Spirit just did here, y después de una impartición como la que el Espíritu Santo hizo aquí, stand here and start se paran speaking aquí lies. y comienza a hablar mentiras. Pastors that will be in adultery, Pastores que están en adulterio no fear of God. y que no tienen temor a Dios, Preaching from the altar. predicando de los altares. You know that when I was in Ecuador Y usted sabe que cuando yo estaba en Ecuador, for 48 hours, para 48 horas, we decided that we were going to go to the different churches decidimos que íbamos a ir a diferentes iglesias and talk to them about 48 hours. y hablarles acerca de 48 horas. And we went to the city San Borondón, Y fuimos a la ciudad de San Borondón and we're going through the churches, y fuimos por las iglesias and all of a sudden, y de momento I stood there me paré allí and I said, Vincent, do you see what I y see? yo le dije, Vicente, ¿ves lo que yo veo? And he says, oh my God, Y él me dijo, oh mi Dios, 666 church. era una iglesia del 666. And I was so surprised. Y yo estaba tan sorprendida.
And for those of you that don't know who that church is, Y para los que no saben qué es esta iglesia, this was a pastor that proclaimed himself este era un pastor que se proclamaba to be Jesus. que él era Jesús. He's dead right now. Ya murió, He has not resurrected no ha resucitado, because he was not Jesus. porque no era Jesús. There's only one Jesus that Solo I hay know. un Jesús que yo conozco. So he's dead. Él está ahí And he's in muerto that place where he needs to be. y está donde tiene que estar. So, you know, I said, well, probably there was no people, no one's going to believe that. Y yo dije, ¿quién va a creer eso? Who's going Nadie to va a believe that creer type of eso. church, that ¿Quién cult? va a creer ese tipo de secta? So, you know, we can't speak Y no because podemos God will hablar show us immediately. porque Dios nos va a mostrar So that week inmediatamente. where we used to live, Y en ese lugar donde there vivíamos, was this gentleman that did cleaning in the streets, había este hombre que hacía limpieza en las and he had calles. heard that we were pastors. Y él había escuchado que éramos pastores. So he comes to us. Entonces él vino, se Vincent acercó starts becoming friends with him. y comenzó Vicente a ser amigo de él. So eventually he asks me to minister to Y him. bueno, eventualmente me pidió que le ministre. Would you believe that he was part of that church? ¿Y usted puede creer que él era parte de esa iglesia? And I asked him, what do you guys believe? Y yo le Because he's not preguntaba there y le decía, anymore. ¿pero qué es lo que tú crees? Well, our pastor, we were told Oh, pastora, bueno, nosotros we nos were told dijeron that I could rape my mom, que yo puedo violar a mi mamá, I could rape my sister, que yo puedo violar a mi and hermana that's what we needed to do. y que eso era lo que teníamos que And hacer. he went on and Y él on seguía and y on, seguía contándonos todas estas cosas. saying all these, they could kill, Ellos podían matar, they could steal. ellos podían That robar. was part of the belief of the church. Y esa era parte And de that's la what they were doctrina de taught. esa iglesia. So we thank God that we were able to minister to him. Así que le damos gracias al Señor que le pudimos ministrar. He renounced to all this, Él renunció a todo esto and now he's in a church. He's in a church of God. y ahora él está en una iglesia del Señor de verdad. But these things are real. Pero estas cosas son You know, the reales. fear of God has been lost. Pero el temor a Dios se ha perdido. So we have a clear example with all these Y things tenemos un claro ejemplo con todas estas that cosas. people are not living a reality. De que las personas no están viviendo una That realidad. people are living a fantasy. Que la gente está viviendo una That fantasía. people are living under deception. La gente está viviendo bajo el engaño. And because there's no fear of Y God, porque no hay temor de Dios, they don't even realize it. tampoco lo entienden. No Because- se dan cuenta. Because you know that the Word of God says Porque la that palabra de Dios dice wisdom comes que la sabiduría with the fear of God. viene con el temor a Dios. So if you don't have fear of God, Entonces, si tú no tienes temor a you're not Dios, going to be able to discern these no things. vas a poder discernir estas cosas. There's one more thing that I want to show you. Y hay una cosa más que quiero compartirles. It's not that I'm finished. No es que he terminado, No, I just want to show you one solo more les thing. quiero mostrar una cosa más. I have this friend, Tengo este amigo and he belongs to the group that I was talking to you about at the beginning. y él es parte del grupo que yo les estaba hablando al principio. And he comes to me and he says, Y él viene y me dice, you got to read this book, tú tienes que leer este libro, 12 Powers of Men. 12 poderes del hombre. It's awesome. Es tremendo, It's es powerful. poderoso. And I said, oh, must be good. Y yo dije, bueno, International bestseller. dice internacional y encima dice que es Must los be más a good book. leídos, So I went and el más got it. vendido. Así que fui, lo compré. And let me see if I can read to you a few of the things that are here. Y le voy a leer un poquito de las cosas que están aquí. No, I don't want to show it too much. I'll show you later. No te voy a mostrar tanto, te lo enseño después. The pero- fact is, the Sabbath as an institution was established by man. El God, sabático fue establecido por los hombres como una institución. God does not rest from his works, Dios nunca descansó de Every su seventh trabajo day. cada 7 días. and there is no evidence Y no hay evidencia that there has ever been a moment de que haya cessation un minuto de descanso in the activity of the universe. en la actividad del universo. Those who strict most for Sabbath day Aquellos que respetan el sábado, observance que lo observan, are met on every hand by the evidence son hechos con la evidencia perpetual activity ajá, on the part of him whom they claim to champion. no entendí. Okay. Lo que está diciendo aquí es que esto es la evidencia perpetual de que solamente se está haciendo lo que estamos siendo dirigidos por el hombre. Entonces, and not only that, when you come to the beginning, Cuando vienes al comienzo del libro, we're going to be in the study of metaphysical. dice en el estudio de metafísica,
Okay? And everything from then on is Y de metaphysics. ahí todo este libro tiene que ver con metafísica. And for those of you that know my Y testimony, para aquellos que conocen mi you know testimonio, that I was in mind control. usted sabe que yo practicaba el New control Age. mental, la nueva So, era. as soon as I started reading Y this, cuando yo comencé a leer esto, the fear of God came upon el me. temor a Dios de Dios vino sobre mí. I never finished it Nunca lo terminé. because to me, I have kept it for evidence Lo guardé para evidencia of how the people of God de cómo el pueblo de Dios have lost the fear of ha God. perdido el temor a Dios. And because the fear of God is not there, Y porque el temor a Dios no está the enemy allí, then will come el enemigo ha venido and deceive you y te ha engañado with the magic, con la with the magia, enchantment, con los encantamientos, with everything that he can throw at you. con todo lo que él puede lanzarte a ti. So this is why Así que esta es la I am razón thankful that in this church por la que le doy gracias a Dios que en esta we are iglesia being taught correctly. nosotros se nos está We enseñando are being taught correctamente. the word of Se nos God. está enseñando la And palabra I de praise Dios. God for the first day that I put my feet in Y this le doy church. la alabanza al Señor por el primer día que puse mis pies en esta iglesia. Because probably if not, I would have read Porque this probabliblemente si no hubiera estado aquí hubiera leído ese and libro believed it. y hubiera creído todo lo Because que I dice didn't know ahí. what the fear of God Porque no was. sabía qué era el temor a Dios. But I thank the Lord Pero le doy gracias al Señor that we now know. que ahora sabemos. So we see all these things and we see an example in all these things Entonces vemos todas estas cosas y vemos un ejemplo en estas of cosas how people have lost the fear of de God. cómo el pueblo ha perdido el We temor a Dios. see people more interested Vemos a in the las personas material más things. interesadas en las cosas materiales And they have time for everything, y tienen tiempo para todo, but they don't have time to serve God. pero no tienen tiempo para servir a They Dios. don't have time to come to the No church. tienen tiempo para venir a la And there's always iglesia. excuses. Y siempre hay una excusa. So we also have in the church También tenemos en la iglesia people that say, gente que dice, the Lord said to me, el Señor me dijo, and the Lord said to y me. el Señor me And dijo. I'm not saying that the Lord does talk. Y el Señor sí habla, no estoy He's diciendo que spoken no to many hable. of us, I know Nos that. habla mucho de nosotros. But there's people that will use the Lord spoke to me, Pero hay gente que usa eso Young. de que el Señor me habló, young and elders. gente adulta y gente joven. The Lord said to me that you're going to be my wife. El Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. When the Lord never said that. Y el Señor nunca te dijo nada. So the fear of God is not there. Entonces el temor a Dios no está en tu And vida. that is why they're making up these things. Y eso es por lo que están engañando, inventando cosas. So we have all these big ministries and churches Entonces tenemos todos estos ministerios grandes en las iglesias that are deceiving people. que están llenos de mentiras. We have ministers that come to the Tenemos altar ministros que vienen a los altares and don't speak the truth. y que no hablan la verdad. We have Christians within the church Tenemos cristianos dentro de las that iglesias are using God que están usando a Dios for their purpose. para sus propios beneficios. Something else that happened to me this week, Algo más que sucedió esta semana. and God always reminds us of what He's done with us. Y Dios siempre nos hace acuerdo de lo que Él ha Because hecho con We nosotros. tend to forget, right? Porque nosotros Many of nos us. olvidamos muchas And veces. sometimes we forget what God has done, Y a veces nos olvidamos But he'll lo que remind Dios us. ha hecho. and it's an opportunity for us to give testimony Pero eso es una oportunidad. Lo que Dios ha hecho es una oportunidad para dar testimonio of what God has done in our de lo lives. que el Señor ha hecho en nuestras vidas. So we've been living in St. Cloud, Y ahora hemos estado viviendo en St. Cloud. and you know, for those that know me, I used to work in Home Depot in St. Y Cloud. para aquellos que me conocen, yo trabajaba antes en Home Depot en St. Cloud. So I went there, Así que fui and I see this lady, y veo a esta dama and she seemed familiar. y que se veía su cara So familiar. I approach her, Entonces yo me le acerqué, and I say, Y yo le dije, I called her, la by llamé. name, and she says, "Oh my God, y ella me dijo, oh mi Dios, you're here?" ¿tú estás aquí? And she goes, "You okay?" Y él me dijo, ¿estás bien? Starts touching me, and I'm just standing Y there. ella me Yeah. empezó a tocar y yo estaba I'm parada great. como que yo estoy bien, She gracias. says, "But when you left here, you were sick. Y ella me dijo, pero cuando tú te fuiste de aquí estabas We enferma. couldn't touch you. No te podíamos ni tocar. You couldn't walk. No podías caminar. You couldn't do all these things. No podías hacer todas estas cosas. So what happened?" ¿Qué te pasó? And I said, "Wow, God, Y yo le dije, this wow, is an Dios, opportunity." esto es una oportunidad. And I said to her, "You know what? Y yo le dije, ¿tú sabes qué? I decided to have the fear of God in my Decidí life. tener el temor a Dios en mi vida. And because of that, Y por eso, because the fear of God was porque in my el life, temor a Dios estaba en mi vida,
God decided to heal me. Dios decidió sanarme. You know, some of you might be new here, and Y tal vez there's ustedes son persons that I nuevos see for the aquí first time. y me ven por primera vez. But I have fibromyalgia, Pero yo tenía fibromyalgia. and I just went Fib- last week to the fibromialgia. doctors, Y fui al doctor and he says people are not healed of that. y él me dijo que la gente no se sanaba How de are esa you enfermedad. healed? Y me dijo, pero ¿cómo tú te sanaste? I gave him the Y testimony. le di el He's testimonio. Christian, so Él praise es God. cristiano, así que gloria a Dios. And you know what? She Y was usted like in sabe, shock, ella estaba en shock. and she says to me, "I Y feel ella me dijo, butterflies." uy, siento my skin is mariposas like, en todo mi cuerpo. She was, so you were healed? Y ella me dijo, sé que te sanaste. I says, yeah. Y yo le dije, sí. So you can be touched and do everything Entonces now? ahora te puedo I'm like, tocar y "Yeah." puedes hacer todo. But Sí. the only difference is that now I'm not in HR anymore. Y yo le dije, bueno, la diferencia es que ya no estoy en recursos humanos. Now I'm a missionary in Ecuador, in Ahora soy Haiti. misionera en Ecuador, en Wherever the Lord Haití, takes donde me. quiera que el Señor me lleve. Amen. Aleluya. Praise God. The glory be to La Him. alabanza y la gloria sea para Dios. So, you know why I was able to give her that testimony? Entonces, ¿sabe por qué le pude dar ese testimonio? Because I have fear of God in my life. Porque tengo el temor a That Dios was en mi vida. implanted in me in El this church. Señor me plantó en esta iglesia. Implanted that fear here. Plantó ese temor aquí en esta iglesia. And you know what? Because of the fear of God, Y por causa del temor a Dios. Denise, you remember when I used to come to church, right? Oh, And yes. Pam? Yeah. A Yo lot me of acuerdo pain. cuando venía a la iglesia con mucho, mucho dolor. Yeah. And I would come in the church. Y venía a la iglesia. And you know what? Because the fear of Y God, porque el temor de Dios I was in the dance ministry, estaba en mí, yo estaba en el ministerio de danza. and I would try to dance. Y trataba de danzar. When I would get home, Cuando llegaba a casa, I would collapse. colapsaba. Every Sunday I'd be here Todos los domingos estaba aquí. because of the fear Por of God. causa del temor a Dios. That's why I came. Por eso es que I didn't venía. come here because of Pastor Nevi. No venía aquí por Apóstol I didn't come Nevi. here because of Pam No or venía Scott. aquí por Pam y I didn't Scott. come here for any one of No you. venía aquí por nada I ninguno de came here ustedes. Yo because I venía have aquí fear of my Lord, the Lord porque that yo I serve. tengo el temor a Dios, el Dios que le That's sirvo. why I would come. Por eso es que venía. And because I had the fear of Y God, porque tenía el temor a Dios, He healed me. es que Él me sanó. He showed me Él me mostró what the enemy was trying to lo que el do enemigo estaba tratando de so that I hacer could be healed. para que yo pueda ser The sanada. glory be to Him. Pero gloria sea a Él. And then when that happens, Y luego cuando eso when sucedió, you have the fear of God and you're cuando tú healed, tienes el temor a Dios when y your eres marriage is sanado, restored, cuando tu matrimonio es when restaurado, when your kids come to cuando Jesus, tus hijos vienen a Jesús, then you can say, entonces puedes I decir, really have the fear of God. realmente tengo el temor Because a God is Dios. listening. Porque Dios me está And God is oyendo. responding Porque el to my Señor me está prayers. respondiendo a mis oraciones. Amen. Because of the fear of God, we need to stand Y firm por causa del temor a Dios nos tenemos que parar in firmes what we believe. en lo que creemos. It doesn't matter what the enemy No tries to bring to us, importa qué es lo que el diablo te quiere poner how a he ti en tries tu to vida. enchant us, Cómo él trata de ponerte un how he encanto en tries tu to vida. trick us. Cómo él trata de engañarte. We need to be firm. Tenemos que estar firmes. In any difficult Y en situation, cada dificultad, we can't stop coming to church. no podemos parar de venir a la We iglesia. can't stop going to the home No church. podemos parar de ir a la iglesia hogar. That's when you need to go the most. Ahí es cuando más tienes que ir. There's one thing that I learned from my husband. Hay una cosa que aprendí de mi esposo. And I remember then when I started coming to church, Y recuerdo cuando empecé a venir a la he iglesia, would tell me, él me decía, sometimes I would say, oh, I don't want to go. algunas veces decía, ay, yo no quiero ir. He says, you don't want to go? Y él me decía, ¿no Now is quieres when ir? you really have to Bueno, go. ahora es que realmente Because when tienes you que ir don't want to go entonces. to the church, Porque cuando no quieres ir a la iglesia, that's when you need to go the most. ahí es cuando más tienes que ir. People don't come to church because they're sick. La gente no viene a la iglesia porque está But when enferma. you're sick, Pero cuando estás is enfermo, when you have to come to the es church. cuando más tienes que ir a la Because iglesia. God can heal you Porque here. ahí es donde Dios te va a sanar. Don't you think? Amén. Because He's the healer. Porque Él And es el there's so sanador. many people of God here praying, Y aquí hay gente de Dios orando even before the service. antes de que el servicio empiece. So God can heal you here. Entonces Dios te puede sanar aquí. God showed me Dios me mostró what was my problem cuál era mi problema so that I could be healed. para que yo And pueda He's going ser to do it sanada. with every single one of Y Él lo va a you. hacer con cada uno de But there ustedes. has to be the fear of Porque God. tiene que haber el And temor you de can't Dios. let Y no puedes permitir anything confuse you. que nada te confunda. You need to hate. Tienes que odiar. Listen, you need to hate Escúcheme, tiene que odiar what God hates. lo que Dios odia. Everything that God hates, Todo you lo que need Dios to hate. odia, usted lo tiene que odiar. Now, what does the scripture express Ahora, when ¿qué it es lo que tells us expresa la escritura? that the Lord hates something? Cuando nos dice que el Señor odia algo. What this means Lo que is esto that the Lord significa resists that thing. Es que el Señor resiste eso. The Lord resists
El Señor completely and opposes resiste completamente y se opone firmly firmemente in that thing that's taking place. a esa cosa que te está pasando. Hating is not just something Odiar no es solamente that algo the Lord does not like. que el Señor no le gusta. It's something that He rejects. El odiar es algo que él He rechaza. refuses. Él He doesn't rehúsa want eso. Él no quiere nada de eso. And that is how we need to respond Y así es como tenemos que to the responder evil things in the world. a las cosas malas de este mundo. We need to respond the same way. Tenemos que responder de la Because misma God wants manera. us to hate Porque Dios quiere que odiemos what He hates lo que Él odia, so that we can stand firm. para que podamos pararnos And He firmes. doesn't want us to have anything to do with it. Y Él no quiere que tengamos nada He que ver con doesn't want us eso. to have anything to do with the No world. quiere que tengamos nada que ver con el mundo. Oh, it's okay to go into a discotheque and dance. Ah, es normal que vaya a la discoteca y me pegue un bailecito. No, it's not. No, no es Because you know what's normal. in that place? Porque sabes lo que hay en ese lugar. There's drugs. Hay drogas. There's pornography. Hay pornografía. There's addiction. Hay adicciones. Is that what you think God will want for ¿Tú us? crees que eso es lo que Dios quiere para nosotros? I think that Yo that's creo what God que hates. eso es lo que Dios odia. So we need to hate that. Así que nosotros tenemos que odiar In eso your house, también. if you're in a computer and En tu casa, si pornography, tú estás en la computadora y ves pornografía, is that what God wants? ¿tú crees que eso es lo que Dios I quiere? don't think so. Yo no creo. That's what God hates. Eso es lo que Dios So odia. if God hates that, Entonces, si Dios lo I odia, need to hate tú that. también lo tienes que And I odiar. need to be Y firm. yo tengo que ser firme. Now, Apostle Nevi talked last week about Joseph. La semana pasada, Apóstol Nemi habló de José. He was a man Era un hombre that was firm, que estaba firme, that had fear of que God. tenía temor a Dios. He really had fear of God. Realmente tenía el He temor a ran Dios. away from sin. Él huyó del pecado. But on the contrary, Pero en lo contrario, we have David, tenemos a David, who was serving God, que estaba sirviendo a Dios. and at one point had the fear of Pero en un God. momento tuvo el temor a Dios. But what happened? Pero ¿qué sucedió? He lost the fear of Lo God. perdió. And he allowed lust to come Y into él his life. permitió que la He lascivia allowed entre a su sin vida. to enter him. Permitió que el pecado entre en su vida. And that is why he ended with Y Bathsheba. por eso es que terminó con Betseba. Because he lost the fear Betsabé, of porque God. perdió el temor a Dios. But if he would have been like Joseph, Pero él hubiera sido como José, he would have rebuked that. entonces él hubiera reprendido name eso of Jesus. en el nombre de Jesús. And I see a lot of Y pastors yo veo muchos fall pastores que into caen adultery, en adulterio, into there's people in fornication. gente en fornicación. And a lot of times we concentrate more on restoring the person Y muchas veces nos concentramos más en restaurar a esa persona than restoring the name of God. que en restaurar el nombre de Dios. We concentrate, let's restore the person. Empezamos a concentrarnos y decimos, oh, vamos a I'm not- restaurar a esa persona que I'm cayó. not saying that that's bad. Y no estoy That's diciendo que eso okay. está mal, eso está bien. But the first concern that Pero we should have, la primera preocupación when que these debemos things tener happen from the cuando altar, estas cosas pasan is en el altar, how are we going to restore the name of ¿cómo God? nosotros How vamos a are we gonna restaurar put el him up nombre high de Dios? again? ¿Cómo vamos a hacer para levantar su nombre en alto nuevamente? And you know how that's done? ¿Y usted sabe cómo se hace eso? You have a living testimony there. Usted tiene un testimonio vivo allí. Nathan. Natanael. Did Nathan go up to David and say, well, David, Davidcito, Oh, ¿usted cree que él Davidcito, fue y le dijo, oh, Davidcito, you know what? The grace will cover sabes it. que no Don't te worry about it. preocupes, la gracia va a cubrir tu pecado. Did No he te say that? preocupes. ¿Usted cree que él dijo eso? Nathan was a prophet, No, él era un a prophet of profeta, God. un profeta de And he was Dios. more concerned Y estaba más preocupado of what people were going to say about God de qué era lo que la gente iba a decir de than what was Dios, going to happen to David. que qué era lo que le iba a pasar a David. So we need to be concerned Entonces nosotros tenemos que estar about our preocupados God acerca de nuestro Dios, more than about the people. más que la gente. And Nathan came and confronted Y vino David y lo confrontó a David and told him, this is what you're doing y wrong. le dijo, esto es lo que estás haciendo And mind mal. you, David was the king, Y David era el rey, but Nathan had no problem pero a confronting Natanael no le him. importó confrontarlo. But if we do that here in church, Pero si hacemos aquí eso what en la happens, iglesia, Sam? uy, Dios mío, ¿qué pasa, Pam? What happens, Denise? ¿Qué pasa, Denise? Scott, Scott, out that door. ¿se van? You see? But thank God that even Pero David, gracias al you Señor know, had que lost the aún fear of David, God, que había perdido el temor a Dios, he repented se arrepintió and came back again. y regresó. So there's opportunity if you've lost Entonces the fear hay of God in your life, oportunidad que si tú has perdido el temor a Dios en tu vida, that you can come back to the tú Lord puedes volver al Señor and ask forgiveness, y pedir perdón por and tus repent, pecados y and arrepentirte. He will take you back. Y Él te va a recoger And nuevamente. that's why it was so important Y por eso es que era tan that importante Nathan que restore the Natanael name of God. restaure el nombre de Dios. Let's be more concerned about restoring the name of Vamos a God. preocuparnos más por restaurar el nombre de Dios. David forgot in David James se olvidó 1:14-15 says, En he who loses Santiago, fear 1:15
he Dice, who loses fear aquel que pierde el temor is exposed to die está expuesto a la muerte spiritually espiritual and never prosper. y nunca prosperar. You know why these people ¿Y usted sabe por qué, pueblo? have died spiritually? ¿Por qué esta gente ha muerto espiritualmente? Because they've lost the fear of Porque han God. perdido el temor a Dios. And this is why they can write these books. Y por esto es que vienen y escriben That estos is tipos why de they can libros. do these boot camps, Hacen estos entrenamientos because they've lost the fear of God. porque han perdido el temor a Dios And they've lost. Y han They've died perdido. and they've died spiritually. y han muerto So they espiritualmente. have no more discernment. Entonces no tienen más They have no more discernimiento, wisdom. no tienen más sabiduría, They can't judge things. no pueden juzgar las They're cosas. doing it in the flesh. Lo están haciendo en la And when you carne. do things in the Y flesh, cuando tú haces cosas en la you carne, think that everything's okay. tú crees que todo está bien. David forgot, David se había olvidado. but Deuteronomy 6:13 Pero says, Deuteronomio 6:15 dice, Thou shalt fear the Lord thy God and shalt serve him. tienes que servir, temer al Señor tu Dios y tienes que servirlo. So we need to fear Entonces the Lord. tenemos que temer a Dios. In our daily lives, En nuestra vida diaria we must show tenemos que mostrar that we live in fear que of Jehovah. nosotros vivimos en el temor a Dios. Everything we do Todo lo que hacemos needs to reflect tiene que reflejar that He dwells in us, que Él habita en that He is nosotros, in us. que Él está dentro de Because if nosotros. not, Porque si no es así, you're giving a bad testimony entonces tú estás dando un mal to the testimonio people a las out there. personas que están afuera. And what's God going to do? ¿Y qué es lo que Dios What va a does the hacer? word say? ¿Qué es lo que la palabra That it's dice? better for us to what? Que es mejor para nosotros que Diga, Ros. It says that we need to take a rock and tie it in our dice que nos throat amarremos una and throw ourselves roca in the sea en el cuello y nos tiremos al océano when we make someone fall. cuando hacemos que alguien caiga. So we need to show the world Así que tenemos que mostrar al that mundo God entero dwells in us, que Dios habita en that He nosotros, lives in us. que Él vive We en need to give nosotros. testimony. Tenemos que dar testimonio. And today is a very good day for any of you Y este día es un día To muy decide. importante para que usted to decida hate everything, sorry, to hate everything que usted pueda odiar todo that God hates. lo que Dios odia. When the fear of God is in your life, Cuando el temor de Dios está en tu vida, you're not only going to want to go out there and minister, no solamente vas a querer salir y vas a querer Evangelize. ministrar y evangelizar, you're not only going to want to do things for the Lord, no solo vas a querer hacer cosas para Dios, you will be the message. tú serás el mensaje. You will preach the word, Tú but vas you a will want predicar to live it la also. palabra y también la vas a So vivir. you're not only going to want to preach it, Entonces no solo vas a predicarla, you're going to want to live it. pero también la vas a vivir. If the fear of God is in you, Porque el temor a Dios está en tu that's vida. what you're going to want to do. Y si el temor está en ti, eso es lo Now- que tú vas a querer hacer. What happens to those that do not fear God? Ahora, ¿qué sucede con ellos, los que no temen a Dios? Verse 26, El versículo 26 from verse 26, it starts giving us nos comienza desde el things 26, that are going to happen to us comienza a decir cosas que nos van a if suceder we don't live in the fear of si es que God. no vivimos en el temor a Dios. Because when you're not in the fear of Porque God, cuando no estás en el temor de there's going to Dios, be consequences, entonces va a haber whether you want to consecuencias. believe it or not. Si te gustan o no, lo crees o And the no. first one is Y la primera es that God is going to despise you. que Dios te va a He's going to rechazar. dislike you. Él no te va a querer más. In 27, En el there's 27 going to be calamities, dice que va a haber calamidad. misfortunes, Va a haber calamidad y como maldiciones. Y maldiciones. Ajá. 28. 28. There's going to be no answer to your No prayers. va a haber ninguna respuesta So a if tus you don't have the fear oraciones. of God, Si no tienes el temor a Dios. I've heard people say, well, God doesn't answer my Yo he prayers. escuchado gente que dice, Dios no me responde. If you don't fear Him, Bueno, si tú no le temes, it says here He's not going to answer your entonces prayers. dice aquí que Él no va a responder tu oración. You're going to produce sinful fruit. Vas a producir frutos de That's pecado. 31. El And 31 32, y 32 corruption and death will come to your dice que life. vendrá sobre tu vida la corrupción y la Now, muerte.
In Jeremiah 2:19, Ahora en you Jeremías don't have to go there. 2:19, y no It says tiene you're que ir going allá, to receive punishment and condemnation. dice que vas a recibir castigo y condenación. Malachi 3:3, Malaquías you're going 3:3 to receive the judgment dice of que vas a God. recibir el juicio de Dios. If you don't have the fear of Si es que God, tú no tienes el temor a Dios, these are the things that are going to come estas upon you. son las cosas que van a venir sobre tu vida. And this is the verse that's Y really estos going son to los- shock many of you. este versículo lo va a poner de cabeza a muchos de ustedes. Because you're probably saying, Porque probablemente usted dice, or maybe not you, because Abba, tal vez Abba yo- thinks different. yo veo las cosas diferentes, ¿no? Tal vez no soy como tú. No, Abba. Oh, Abba es no, diferente. yo, Ok. Abba. So we're a little bit different there. We might think differently there, but Somos diferentes, pensamos people will diferentes. say to me, Pero la gente me va a decir, but you know what? Pero All tú that sabes you que- read, ese versículo que leíste, oh, that's from the Old Testament. eso es del Antiguo Testamento. No, we now have the grace. No, ahora nosotros estamos bajo la Grace, gracia. always grace. La gracia para siempre. Uh-huh. So, okay, let's go to Hebrews 10. Entonces ahora vamos a Hebreos 10. I love this verse. When I Amo read this, este I was like, versículo. oh, Y cuando Jesus, leí thank esto you yo for decía, backing oh, us up gracias always. Jesús. You know, there's nothing that's said in this altar that God doesn't back us up. No hay nada que se diga en este altar que el Señor no lo respalde. Amen. So, I want everyone there. Hebrews 10, Así que 26 todos through allí, por 31. favor. Hebreos 10 del 26 al 31. I told you we weren't going to read too many Bible verses, Le dije que no íbamos a leer muchos but versículos, this is an important one. pero este es uno importante. Hebreos 10. Hebreos 10. I tell you, huh? Hebreos 10. Hebreos 10, 26 al 31. Okay. Everyone there? Está allí. Okay, we're going to read it slowly Vamos a leerlo because this is lentamente. something that we need to absorb. Porque es algo que tenemos que And absorber. I want you to Y yo understand quiero what que we're usted reading. entienda lo que está leyendo. So it says, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Porque But- si pecaremos voluntariamente, ¿quieres que lo lea? No, sí, dale. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. And I love it in Spanish. In Spanish, it sounds much stronger than in English. Read it, Denise. sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. So that word, horrenda, Esa palabra a huge horrenda, judgment of God, horrendo is going to juicio come de Dios upon va a the venir ones sobre that aquellos don't fear Him. que no le temen. Now, anyone who rejected the law of Moses, you don't want to believe me, die without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. You know that if someone didn't follow the law Si alguien no cumplía in la ley, Moses' time, la ley de Moisés en el they tiempo de would be Moisés, stoned ellos lo apedreaban to death. hasta la muerte. We don't have too many youth here, but how No many tenemos youth do we muchos have jóvenes here? aquí. Kids. ¿Cuántos jóvenes tenemos ahorita? Okay. Aquí. Yeah. And for the youth Para los jóvenes, that didn't behave, los jóvenes que no se portaban the bien, parent would take them el padre los tomaba and they would tell them what was going on, y explicaba lo que había pasado. and those kids were stoned. Y esos niños también los apedreaban. So that was the result Ese era el resultado of not following the law. de no seguir la ley. But let's go to the next one. Pero vamos al siguiente. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? For we know him who said, "It is mine to avenge. I will repay." And again, the Lord will judge his people. It is a dreadful thing
to fall into the hands of the living God. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Now, is grace alone going to save us? Entonces, ahora, ¿usted cree que la gracia solamente le salva? There needs to be a fear of God. Tiene que haber un temor de Dios. When I read that, Cuando leí eso, I tell you, my adrenaline started coming into my déjeme body. I decirle said, que mi oh adrenalina boy, comenzó a ir por todo mi cuerpo y decía, oh Dios, this is really incredible. esto es What increíble. this word is telling Lo que us esta palabra nos está diciendo, that the fear of God que el temor a Dios has to be more now in the grace tiene que estar aún mayor ahora que estamos Then- en el tiempo de la gracia than in the law. que en el tiempo de la ley. So we need to fear more now Ahora tenemos que temer más because a the Dios, blood of Jesus porque la sangre de was Cristo poured for us. ya fue derramada por And I don't nosotros. think that God is just going to let his son Y die no creo que Dios va a dejar solo que and su hijo not muera ask us for y consequences no darnos consecuencias if we don't obey. si nosotros no if we follow obedecemos, evil. si nosotros The seguimos word el here mal. is very clear. La palabra es muy clara And this is the New Testament. y este es el Nuevo For Testamento. those people that tell you, oh no, grace alone, Para aquellos que dicen gracias, siempre gracias, take them to this verse. llévele a este versículo. I don't think it gets any clearer than this. No creo que pueda estar más claro. If you don't have fear of the Si Lord, usted no tiene el temor a Dios, if you don't obey, si usted no if you obedece, follow evil, si usted sigue el mal, you will be destroyed. entonces usted será destruido. So we need to make sure Tenemos que that asegurarnos the fear of God que el temor a Dios is in our lives. esté en nuestras vidas. So you're probably saying, Probablemente usted dice, oh my God, I came today here oh mi Dios, yo vine hoy and I'm going to walk out y mejor me voy a ir, feeling worse. porque me voy a ir No, I sintiendo got good peor. news for you too. You think I'm just going to leave it No, there? yo tengo Not the buenas Holy noticias Spirit también. want to leave it there. El Espíritu Santo no quiere dejarle ahí con Because toda for la those that calamidad. are doing the right thing, Porque para aquellos que hacen for lo those that are correcto, following the word of aquellos que God, siguen la palabra de for Dios, those that are being obedient, aquellos que están siendo obedientes, there are promises. hay grandes promesas. And I'm going to give that to you Y le today voy a dar too. esas promesas So a you usted, get the bad para que usted coja lo malo, and the good. pero también tenga lo And you bueno. choose. Y usted escoja, I want to be here. yo quiero estar en I lo don't know how bueno. many want to be here, Yo no but sé I cuántos surely quieren don't. estar en lo malo, pero yo no. I've come out of that, Yo ya salí de todo and I am eso. surely not going back. Y no voy a regresar. So praise God. Así So que let me gloria a tell you, Dios. for those that are being obedient to the Así Lord, que para aquellos que están siendo obedientes a Dios, and there's a lot of Bible verses, but I'm just going to give you. hay muchos You can write it versículos. down while Usted I'm los saying puede it. escribir. John 9:31 says, Juan 9:31 God hears dice, the Dios prayers escucha la oración of those who de fear aquellos que le temen. God. Aleluya. Praise God. So is God answering your prayers? Entonces Dios responde That tus means you have oraciones. fear of God Quiere because decir He's que tú answering your tienes temor prayers. porque Él está respondiendo tus oraciones. Proverbs 10:27. Proverbios 10:27. He's going to increase your days. He's going to increase your Él days. va a incrementar tus días. Right there. Mira ahí, Dorothy. Dorothy. He's increased your days. Él ha And He's going incrementado to tus continue días. to increase them. Y que los Because you've had the continúe fear of God. She's been incrementando. faithful. Porque She's been tú tienes el obedient. temor a Dios, has She's sido submitted. obediente, And es you know how many sometida. times she was corrected? She Y never walked out the ¿usted sabe door. cuántas veces ella fue corregida? Nunca She's se still fue. there. Todavía sigue aquí. God will increase your days. Dios va a incrementar tus You want to días. live long? ¿Quieres vivir muchos años? Fear God. Témele a Dios. You're going to receive wisdom in Proverbs Vas a recibir 1:7. sabiduría en Proverbios 1:7. Not the knowledge of man. No la sabiduría del You're hombre. going to receive the wisdom of Vas a God. recibir la sabiduría de And that Dios. wisdom Y esa sabiduría is what's going to allow you to es la que discern te va a permitir el discernir what's right and what's lo wrong. que está bien y lo que está If you mal. don't have the wisdom of God, Si no tienes el temor a Dios, there's no way you'll make the right choice. entonces no hay forma de hacer Because the decisiones enemy is going to correctas. use the magic trick. Porque el diablo va a usar los trucos de He's going to maña deceive you, y te va a engañar. and he's going to take you the wrong Y path. te va a llevar al The path camino that God incorrecto. did not do for El you. camino que Dios no tiene para No ti. preparó. The Proverbs 14:26, 27. Proverbios 14, 26, 27.
It says, if you trust and hope in God, Dice que si tú esperas y confías en it el is a Señor, spring for our lives. Él va a ser como un manantial para nuestras vidas. You're going to feel like living waters are Vas a, flowing in a you. sentir como que aguas vivas fluyen de You're dentro gonna feel de ti. younger. Te vas a sentir más You're going to joven. feel like you can do so Te many vas a sentir things. como que puedes hacer un montón de cosas. You know, sometimes I have to watch myself Algunas veces yo tengo que cuidarme un poco because I'm 62. porque tengo But 62. my mind up here Pero aquí en mi mente thinks like 40. yo tengo como And I 40. try to do things that, Y you know, trato de sometimes hacer I cosas can't. que a veces no puedo But it's because, you know, I think differently now. porque yo pienso diferente. God has, because the fear of God, Porque He el makes me temor a feel that Dios I'm young, me hace that I can sentir más do joven, things, como that que I can puedo go out hacer to the cosas, world que puedo salir al mundo and evangelize y evangelizar and be a missionary. y ser una misionera. If I would have been, you know, Si yo hubiera sido feeling old, joven, I wouldn't have thought about that. no hubiera ni pensado en eso. So, Psalm 1:3, Salmos 1:3, verse 11. versículo 11. Your mercy, or His mercy, is going to enrich you. Su misericordia te va a enriquecer. Psalm 1:1, Salmos 111:5. 111:5. He's going to bring food and provision. Dice que él va a traer comida You're never y gonna prosperidad. lack. Nunca te va a hacer falta You'll nada. never lack. Nunca te hará falta You know nada. that when the Lord pushed me, and El then I Señor finally made the Me decision to empujó y finalmente yo tomé la decisión go into the ministry de entrar full al time. ministerio a tiempo completo, But we've never lacked. pero nunca nos ha hecho falta Our nada. table has always been full of Nuestra food. mesa siempre ha tenido We've comida. never lacked. Nunca nos ha hecho falta. And when I see like maybe a few, but something Y cuando miraculously veo que happens, tenemos poquito, algo someone milagrosamente puts money in my sucede. account, Alguien pone dinero en mi or someone cuenta. calls me, I have an offering for O you, alguien me llama y me dice, mira, tengo And una I'm like, ofrenda "Oh, para Lord." ti. Y yo digo, wow, Señor, God will provide for you. Dios va a proveer para ti. I'm not telling everyone now to go quit. No estoy I diciéndole can't a todo el guarantee mundo that, but que vaya if the Lord tells you to do it, y que salga de su trabajo. No, You si need el to do Señor it. te dice que lo Just hagas, lo obey. tienes que hacer. Amén. Obedece. because where you work, Porque donde tú trabajas, you can be a channel of tú blessing también also, eres un canal de until the Lord bendición. tells you something Hasta different. que el Señor te diga lo contrario. God will protect us. Dios nos protegerá. We're protected. Estamos protegidos. God will bless us. Dios nos va a He's bendecir. going to give us grace and Él favor. nos va a dar gracia y everywhere favor we go. donde quiera que vamos. So, who do you decide tonight that Así you que want to esta be? noche, ¿quién quieres ser? Do you want to be a Joseph? ¿Quieres ser un José Do you want to be a David? o quieres ser un David? Do you want to be Sapphire? ¿Quieres ser Ananias? Ananías y Zafira? No, right? No. Fear of God is El to live temor a Dios es vivir as God wants me to live, como Dios quiere que yo viva. and that my biblical principles Y mis principios bíblicos do not change. no cambian, Do not change no for cambian. how much books I'm going to sell, Por cuántos for libros how yo pueda much vender money I'm going to make o cuánto preaching. dinero yo pueda hacer. You know, for grace you have received, Por gracia recibiste by grace you give. y de gracia tienes que dar. And if you do that, Y si haces eso, God is going to give you much more. Dios se va a encargar de darte aún mucho más. Be a person of integrity, Sé una persona de integridad, even if it costs you. aunque te cueste. You know what happened to me 2 weeks ago? ¿Sabes lo que sucedió 2 semanas I atrás? think it was either Marshalls or Ross. Yo I creo don't que remember. fue en Marshalls o en Ross. But I saw this shirt and I liked it for Vincent. Pero vi esta camisa y me gustó para It wasn't too Vicente. expensive. It was like $8. Y costaba como $8. And I'll take it for Vincent. Y yo dije, It's bueno, good la for the voy a house comprar para when he goes Vicente. around. And then I saw a few other things and I took them. Y vi otras cosas más y también las cogí. And I went and paid Y yo fui a pagar and she charged me like 8 something. y ella me cobró como 8 y pico. And I'm walking, I'm like, wait a minute. Y yo caminaba y pensaba, pero espérate, $8? $8. The shirt alone was 8. Si solamente la So camisa I went costaba to a little $8. table they had there. I opened the Entonces pack fui a una mesita y abrí el paquete. and I said the shirt was 8 something, Y yo dije, 8.29. bueno, $8.29 And costaba the la other things that I camiseta. had were like $4 or $5 more dollars. Y las otras cosas eran como 4 And I o look 5 at the dólares más. receipt. Y yo vi el recibo The shirt was not there. y la camiseta no estaba allí. So I go back to her Así que regresé. and I said, listen, Y yo le dije, mira, you didn't charge me the shirt. no me cobraste la camisa. She goes, hmm? Ella She me dijo, goes, "What? you came back? ¿Y tú regresaste? Really? ¿De verdad? I said, yeah, you didn't charge me the shirt. Oh, my Lord. Y ella me And she dijo, "Oh, mi calls Dios." the manager, Y ella llama al manager. you got to charge this. I've never seen this. People, you do that to them?
yo le dije, ella me preguntó, ¿y tú haces esto con la gente? No, Oh. she says, if you do this to people, if this happens to someone, Oh, ella dijo, si es que esto le hubiera pasado a otra persona, they would have left. se hubieran ido. And I said to her, yeah, but I wouldn't have been able to sleep. Y yo le dije, sí, pero no hubiera podido dormir. Because the fear of God, Porque el temor a Dios, no way. no. I would never take anything that's not mine. Nunca me robará, me he I cogido algo would que no not es be mío. able to sleep. No podría I don't care dormir. if it's a penny. No importa si es un penny. But you know what? Pero ¿usted sabe qué? That's the fear of God. Ese es el temor a Dios. That's fear of God. Ese es el temor a Dios. You know, if at work Si funciona, there's a paper, hay un papel, the company has a lot of paper. pero la compañía tiene un montón de papel. Is that paper yours? ¿Es tuyo? Si es que tú trabajas y en tu Oh, they compañía hay got plenty of papel. pens there. Let me Oh, take tienen un a montón few. de plumas allá, me voy a coger unas cuantas. Did you pay for those pens? ¿Tú pagaste eso? Do they belong to you? ¿Te pertenece? Nothing that you haven't paid for. Nada de lo que tú Doesn't no has belong to pagado te pertenece a ti. It's not yours. No es tuyo. And the fear of God Y el temor a Dios is going to tell you and give you conviction te va a dar convicción of what is wrong. de lo que está bien. The wisdom of God El temor a will Dios come upon you va a venir and sobre He ti will let you know y te va a dejar what you saber are doing wrong. cuando tú estás mal. So we need to have integrity in our Entonces lives. tenemos que tener integridad en nuestras The vidas. problem is that we teach our kids more. El problema es que le enseñamos a nuestros hijos mal. We tell them, you got to study, Le decimos, tienes que estudiar, you got to go to the tienes university, que ir a la universidad and you got to make money. y tienes que hacer And this dinero. profession makes more money. Y esta profesión hace más dinero. And we're more concerned about that Y estamos más preocupados por than eso teaching them about the principles que enseñarles los principios of God de Dios and teaching them integrity. y enseñarles la integridad. So we have to be really having fear of God. Así que realmente tenemos que tener el temor a Dios. You can respect Podemos respetar and you can reverence God. y reverenciar a Dios. But before respect and reverence can come, Pero antes de que venga el respeto y la reverencia, there needs to be the fear. tiene que estar The el temor. fear El temor will lead you to respect. te va a llevar al respeto. The fear El temor will lead you to te va a reverence. llevar a la The reverencia. fear of God El temor a will lead you Dios to obey. te va a llevar a que obedezcas. Those who fear God, Aquellos que temen a He will Dios, make His face known to them. Él va a hacer que sus rostros los va a reconocer. We'll be able to see His face. And in Proverbs 9:10 Y en says, Proverbios 9:10 dice, the fear of the Lord el temor al is the Señor beginning of wisdom, es el comienzo de la and the sabiduría. knowledge of the holy is Y el understanding. conocimiento del santo es el entendimiento. Amen.